अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों अभी तो मैं जा रहा था क्रिकेट खेलने और इंशाल्लाह क्रिकेट खेलने के बाद जाएंगे हम अपने गांव और आपको आज इंशाल्लाह अपना खूबसूरत सा गांव, अच्छा सा गांव दिखाएंगे। और तो चलते हैं, अभी जल्दी जल्दी से क्रिकेट खेलते हैं। तो दोस्तों क्रिकेट तो खेल रही थी, अभी चलते हैं अपने गांव, अपने विलेज और आपको अपना खूबसूरत सा गांव दिखाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये रोड सामने, ये सारा रोड बन रहा था ये क्योंकि चूँकि सैलाब जो आया था 2022 में दोस्तों, वो उसने बहुत ही नुकसानात किए थे। और उसी नुकसान में ये सारा रोड था, ये सारे का सारा रोड भी जो है ना टूट गया था और ख़राब हो गया। तो ये रोड भी वापस बन रहा है, देख सकते हैं। ये सारा खूबसूरत रास्ता बनेगा इंशाल्लाह। और देखें, काम अभी शुरू है रोड का, तो वहीं दे दोस्तों पहुंच के आपको दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों कितना खूबसूरत ये है दोस्तों, चश्मा राइट बैंक कैनाल, यानी कि जो नहर होती है हमारी ज़ुबान में तो हम इसे नहर कहते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अर्सा जो है ना ख़राब रही। और वो सामने आपको पुल के नीचे दोस्तों मिट्टी वगैरह दिख रही होगी, ये छोटी छोटी चिड़ियों के खूबसूरत खूबसूरत घर हैं। और दोस्तों देखें, सैलाब के साथ इतना बड़ा नुकसान, बहुत नुकसानात हुए। और यहाँ एक पुल था वो भी टूट गया, तो ये जो है ना नीचे से गुज़र कर वापस जाना पड़ता है। देखिए सारा रास्ता ख़राब ख़राब है। और ये तो हुकूमत की नाअहली है कि अभी तक दोस्तों ये जो है ना रास्ते अभी तक 2 से 3 साल हो चुके हैं, अभी तक ये रास्ते सीधे बने नहीं हैं। 3 साल सैलाब को हो चुके हैं दोस्तों, 2022 में आया था और अभी 2025 चल रहा है। और वहाँ सामने एक पुल था, तो वो पुल टूट गया जिसकी वजह से जो है ना फिर वो नहीं बन सका, देख सकते हैं। इस तरफ रोड कुछ गुजारा करता है लेकिन जंप वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, देखें दोस्तों। ये देखें सारा, ये जो आपको दिख रहा है सारा झटके बहुत ज़्यादा आ रहे थे क्योंकि रास्ता सारा ख़राब रास्ता था। और हर जगह जो है ना टूट फूट का शिकार था। और सैलाब की वजह से जो है ना फिर इसको बाद में फिर ठीक किया नहीं गया, तो इस वजह से हर जगह देख सकते हैं रास्ता ख़राब ख़राब था। तो अभी आपको चलते हैं, वहीं मिलते हैं। आपको देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू भी आ रहा था। इस तरफ हरियाली हरियाली होती है गांव में दोस्तों। एक ही चीज़ मैं बार बार कहता हूँ, वो सबसे ज़्यादा मिलती है और वो है खूबसूरत व्यू पॉइंट्स, खूबसूरत सी जगहें। और देख सकते हैं अभी जो है तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम था और सूरज भी अभी ग़ुरूब नहीं हुआ था, अभी बहुत टाइम था। तो अभी आपको जो है ना वहीं मिल के दिखाते हैं और आपको इंशाल्लाह अपने जो है ना ट्यूबवेल्स वगैरह पर, अपनी ज़मीनों वगैरह पर भी ले जाएंगे। अपना आपको रकबा भी दिखाएंगे और अपना खूबसूरत सा घर भी दिखाएंगे। ये देखें दोस्तों, इतनी खूबसूरत लेज़र, इतना खूबसूरत जो था ना, ये खेत बने हुए थे कि मैं तो देखता ही रह गया। देखिए इतने खूबसूरत, कितना खूबसूरती से जो है ना रकबा, ये जो ये ज़मीनें तैयार की गई थी दोस्तों। तो यहाँ मैं वीडियो बना रहा था मगर मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया, तो जंप वगैरह की वजह से जो है ना मैंने मोबाइल वापस नहीं उठाया। ऐसे ना हो कि मोबाइल भी जाए और मैं भी गिर जाऊँ, तो जो है ना मैंने मोबाइल नहीं उठाया। तो ये सामने जो आपको ये जगह दिख रही है दोस्तों, ये जो है ना ये है बस्ती वजन, वजन बस्ती है दोस्तों। ये भी हमारे गांव के करीब एक छोटा सा गांव है। हम तो अपने सराइके में बस्ती वस्ती कहते हैं मगर इसको जो उर्दू में कहते हैं वो होता है गांव। तो ये काफ़ी खूबसूरत जो है ना गांव था। और ये देखें दोस्तों कितने खूबसूरत खूबसूरत दरख्त हैं और गर्मियों में इनके नीचे इतना खूबसूरत, इतना अच्छा साया होता है कि इसकी बात ही अलग है। और ये रास्ता भी एक एक और गांव को जाता है दोस्तों, कितना खूबसूरत व्यू है देखें। इस तरफ दोस्तों जो है एक जो चश्मा राइट बैंक कैनाल के दूसरी तरफ, यानी कि नीचे वाली की तरफ जो होता है ना, अक्सर उस तरफ जो होता है ना ज़मीन जो होती है वहाँ मिट्टी ज़्यादा होती है। मगर जब आप उसकी ऊपर तरफ आएंगे, यानी काबे की तरफ हम कहते हैं, काबे की तरफ जब आप आएंगे तो आपको अक्सर जो होगी ना ये रेतीले जगह मिलेगी, रेत होगी, ज़्यादातर रेत होगी। और मिट्टी जो है मिट्टी बहुत ही कम जगहों पर होती है, यानी मिट्टी होती है मगर उस निस्बत से कम होती है। और ये सामने आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये जो होते हैं ऐसे ही लोग होते हैं, पठान वगैरह होते हैं। ये भाई ये जो है ना यहाँ ये शहद के सारे डब्बे पड़े हुए हैं और सुबह के वक्त जो होता है ना ये शहद को जो है ना खुली फ़िज़ा में छोड़ देते हैं। ये जाते हैं अपने फूल वगैरह जो इनका प्रोसेस होता है करते हैं और फिर जो आते हैं इसी डब्बों में बैठ जाते हैं और सारी जो इनकी शहद होती है वो भाई लोग इन्हीं में डाल लेते हैं। ये देखें सामने आपको दिख रहा है, इतने सारे डब्बे पड़े हैं, इन सारों में शहद होगी दोस्तों। ये सारे आपको दिख रहे हैं और करीब भी देख सकते हैं भाई ने अपना जो है ना खूबसूरत सा एक टेंट वगैरह भी वो भी लगाया है, खेमा वगैरह भी लगाया है। और क्योंकि करीब इतनी कोई बस्ती है नहीं कि वहाँ जा सके और रात को यहाँ पर इनका ख्याल भी रखना होता है, यानी कि बहुत ख़तरा होता है। तो ये भाई अक्सर जो होते हैं ना यहीं होते हैं, देख सकते हैं आप।
تو دوستوں پہنچ چکے ہیں اپنے گاؤں. یہ سامنے جو آپ کو یہ گھر وغیرہ دکھ رہے ہیں یہ ہمارے گاؤں کے ہیں. یہ سامنے سارے جتنے آپ کو گھر وغیرہ سب کچھ دکھائی دے رہا ہے. تو یہ دوستوں یہ ہے ہمارے گھر کی ہمارے گاؤں کی بہت ہی خوبصورت سی ایک جگہ. یہ دیکھیں دوستوں یہ ہے ہمارا گھر. یہ چھوٹا سا یہ خوبصورت سا گاؤں کا گھر ہے. کتنا خوبصورت ہے دوستوں. اور تقریباً 5 بجے کا ٹائم ہے. اور دیکھ سکتے ہیں یہ ہے قریب ایک حویلی جس میں ہم اپنے مویشی وغیرہ جو ہوتے ہیں نا وہ یہیں باندھتے ہیں. یہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہے یہ سارے یہاں پہلے دوستوں ایک پرانے زمانے کیا کہہ سکتا ہوں تقریباً 30 سے 40 سال پہلے یہاں ایک گھر ہوا کرتا تھا. اور اس کے گھر کی جو ہے نا ابھی بھی آپ کو وہ دکھ رہی ہوں گی. جیسے کہ دیکھیں پیچھے یہ ایک چھوٹا سا کنواں تھا پہلے. اور اس کے علاوہ آپ یہ سامنے دیکھیں یہ سامنے آپ کو اگر سیدھا دکھ رہا ہو تو یہ جو تھے یہ کمرے وغیرہ تھے. یہ سارے ان کے کمرے وغیرہ تھے. یہ دیکھیں یہ جو تھے یہ اکثر ابھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں سارے. کہاں اتنی مٹی کے گھر اتنی دیر تک جو ہے نا وہ رہتے ہیں قائم رہتے ہیں. تو یہ سارے ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں. مگر یہاں جو ہے نا ہم اپنے مویشی وغیرہ جو ہے نا اکثر وہی باندھتے ہیں. دیکھیں ایک کمرہ وہ تھا ایک کمرہ یہاں تھے. یہ سامنے آپ کو جو دکھ رہے ہیں یہ سارے کمرے تھے دوستوں. تو ابھی دوستوں میں تو چل دیتا ہوں ایسے ہی چکر وغیرہ پہ کیونکہ گھر پہ نہیں بیٹھ سکتا. تو پھر انشاءاللہ دوستوں کل آپ کو اپنے ٹیوب ویلز وغیرہ پر بھی لے جائیں گے. فی الحال تو میں جا رہا تھا یہیں پاس ہی ایک چکی ہے یعنی کہ آٹے وغیرہ کی چکی. تو یہ دیکھیں آٹے وغیرہ کی چکی ہے. یہاں سے آٹا اٹھانا تھا مگر بھائی تو کہیں تھے نہیں. تو میں پیچھے دیکھ رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے پیچھے یہاں کہیں ہو. تو یہاں بھی نہیں دیکھ سکتے. یہاں بھی آپ دوستوں دیکھ سکتے ہیں سارے شمسیوں والا سسٹم ہے. اور شمسی کے ذریعے جو ہے نا وہ سامنے چکی بھی آپ کو دیکھ رہی ہے. شمسی کے ذریعے جو ہے نا دوستوں سارے جو ہے نا وہ چلاتے ہیں چکیاں وغیرہ. یعنی آٹے کی چکی ہو گئی اور باقی وہ ہو گیا. تو یہاں سارے بیٹھے تھے. گاؤں کے کمرہ ہے دوستوں دیکھیں کتنا خوبصورت کمرہ ہے. وہ سامنے فاروق بھائی بیٹھے ہیں ادھر جواد بھائی لوگ سارے بیٹھے تھے. تو گاؤں کی اکثر جو ہوتے ہیں نا چھتیں وغیرہ ایسی ہوتی ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سامنے فہد بھی بیٹھے تھے. اور ویسے تو بہت خوبصورت سا ویو آ رہا تھا. چاندنی رات تھی مگر جو ہے نا کیمرہ میرا ریکارڈ نہیں کر پایا. موبائل میرا اتنا اچھا نہیں. تو دوستوں صبح ہو چکی ہے. کل کافی رات ہو چکی تھی اور اسی لیے ویڈیو نہیں بنا سکا. تو ابھی صبح اٹھا تھا تو دیکھا خوبصورت سا ویو. سورج بھی طلوع ہو چکا تھا. تو میں چلا جاتا ہوں منہ ہاتھ وغیرہ ہے واش کرنے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں کافی خوبصورت ویو تھا. اس کے بعد میں نکل جاتا ہوں ایک گاؤں کے خوبصورت سے چھوٹے سے ٹور پر. صبح کا وقت تھا اور جو ہے نا ہر کوئی اس وقت جو ہے نا چلا جاتا ہے اپنے زمینوں وغیرہ پر گاؤں وغیرہ پر. یہ سامنے جو آپ کو دکھ رہی ہے ہمارے گھر ہے. یہ ہمارے گھر کی خوبصورت سی چھوٹی سی گلی ہے. اور میں تو گیا تھا چھوٹے چکر وغیرہ ہمارا. یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں میں نے کل آپ کو دکھایا تھا یہ جو ہے نا ہمارا گھر وغیرہ جو ہے. اور یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں. یہاں جو ہوتا ہے نا سرکاری پانی وغیرہ کو ایک کنواں ٹیوب ویل وغیرہ تھی جس سے پانی آتا ہے. تو ابھی جو ہے نا ہم وہی کر رہے تھے اور میں یہاں رک جاتا ہوں سیلفی وغیرہ لینے. ایک دو سیلفیاں لیتا ہوں اور اس کے بعد یہ دیکھیں میرا موٹر سائیکل کھڑا ہے. یہ عتیق بھائی کا موٹر سائیکل کھڑا ہے. یہ سامنے صاف آپ کو ساری دکھ رہی ہے ہماری گلی. اور وہ سامنے جو آپ کو جگہ دکھ رہی ہے وہ ہماری جو تھی نا پرانے زمانے کی بیٹھک وغیرہ سمجھ لیں یا مہمان خانہ سمجھ لیں. اور اردو میں مجھے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو. اور تو یہ دوست یہ ہے جو ہے نا گاؤں کی جو ہے نا پانی گرم کرنے والا ہیٹر سمجھیں اسے. نیچے اس کے آگ لگا دیتے ہیں اور اوپر جو یہ گھڑا ہوتا ہے گھڑے میں پانی ڈال کے یہ گرم ہو جاتا ہے. تو ابھی میں آیا تھا ایسے ہی چکر وغیرہ پہ. دوست دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا گاؤں ہے سارا. یہ جو آپ کو یہ میرے سائڈ میں یہ جو پل دکھ رہا ہے پل یہ جو ہے نا دوست جب بارشوں میں پانی آتا ہے تو بارشوں کا پانی جو ہے نا اس پل وغیرہ سے یوں گزرتا ہے. کیونکہ یہ شہر کے درمیان میں سے اسے پانی کو گزرنے کا ایک راستہ دیا گیا ہے تاکہ جو ہے نا پانی زیادہ وہ نہ ہو. یعنی کہ شہر کو گاؤں کو جو ہے نا زیادہ نقصان وغیرہ نہ دے. اور یہ جو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ دکان یہ پہلے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو یہ ہمارے گاؤں میں صرف ایک ہی دکان ہوا کرتی تھی. مگر ابھی تو کافی ساری دکان ہو چکی ہیں. دکانیں شاپس وغیرہ بھی کافی ساری دکانیں شاپس وغیرہ ہیں. تو دیکھ سکتے ہیں یہ سارا راستہ آپ کو دیکھ رہا ہے دوستوں. سارا کا سارا جو ہے نا اس کی وجہ سے ٹوٹا ہوا تھا. یہ دیکھیں یہ سارا سیلاب کی وجہ سے دوستوں. اس سیلاب نے بہت سی بستی جو ہے نا گاؤں وغیرہ کو بہت متاثر کیا تھا. کیونکہ اتنا کوئی وہ تھا نہیں. تو بہت سی گاؤں وغیرہ جو ہے نا سیلاب کی زد میں آ گئے تھے. تو ابھی دوستوں جو ہے نا ہم واپس جانے والے ہیں. گھر چلتے ہیں اور گھر سے بھی چلیں گے انشاءاللہ گاؤں پر
सॉरी दोस्तों, गांव पर नहीं, मेरा मतलब था ट्यूबवेल पर, मेरे मुंह से गांव निकल गया। तो फिर चलते हैं ट्यूबवेल पर और आपको वहीं ट्यूबवेल पर मिलते हैं। फ़िलहाल तो मैं सिग्नल ढूंढ रहा था क्योंकि सिग्नल थे नहीं, और मुझे कॉल वगैरह करनी थी, तो सिग्नल जब मिल गया तो कॉल की और अब वापस जा रहे हैं दोस्तों ट्यूबवेल पर। आपको दिखाते हैं ट्यूबवेल, वहीं ट्यूबवेल दिखाएंगे आपको, और अपने ट्यूबवेल्स आपको दिखाएंगे। ये दोस्तों अक्सर हर लोग जो होता है ना, ऐसे शमसी के ट्यूबवेल्स वगैरह हर लोगों ने लगाए होते हैं। अपनी ज़मीनें जो होती हैं, हर कोई जो होता है ना फिर अपनी ज़मींदारी करता है और अपनी ज़मीनें वगैरह पर फसलें वगैरह उगाता है। तो ये पाइप था प्लास्टिक का, तो हम उतर जाते हैं, ऐसा ना हो कि फट भी जाए वज़न से। मैं थे, फवाद भाई था और अतीक भाई थे, तो हम जा रहे थे। ये देखे दोस्तों, मैंने जो आपको बताया सरकारी जो होता है ना एक ट्यूबवेल जिससे पानी आता है, ये वही है दोस्तों। ये देखें, ये सारा वही है, और हमारा जो ट्यूबवेल वो सामने अगर आपको दिख रहा हो, सामने वहाँ है। तो अभी चलते हैं वही। ये देखें दोस्तों, ये सारी आपको जो पीछे ज़मीनें दिख रही हैं हमारी, ये सारी ये इस तरफ है ये सारी। तो जवाद भाई लोग तो पहले से आ चुके थे, तो वो भी पहले से बैठे हुए हैं। तो अभी आपको ज़मीनें वगैरह दिखाता हूँ दोस्तों। ये सारे यहाँ बैठ गए थे खटले वगैरह पे। शकील भाई तो खटले पे लेट गया। तो ये दोस्तों, ये सारी आपको सामने वो दरख्त दिख रहा है, दरख्त तक ये सारी ज़मीनें हमारी हैं, ये सारी देख सकते हैं। ये फ़िलहाल तो इस पर गंदम जो है ना हमने उगाई हुई थी, ये सारे देख सकते हैं। ये इस तरफ दोस्तों सामने की तरफ एक और भी हमारा एक ट्यूबवेल है, तो आपको वहाँ भी लेके चलेंगे। दो ट्यूबवेल हैं हमारे दोस्तों, एक वहाँ एक ये है। तो ये सारे आपको देख सकते हैं। ये दोस्तों ये मूली की फसल है दोस्तों, मूली की फसल नहीं होती, मूली है। मूली उगाई हुई थी इन्होंने, जैसे वगैरह खाना वगैरह के लिए। तो ये था दोस्तों ट्यूबवेल लगी हुई थी, यहाँ ट्यूबवेल लगी हुई थी, पानी था उस तरफ से पानी आ रहा था, और जो है ना ज़मीनों वगैरह को पानी वगैरह लगा हुआ था। तो अभी हम चल देते हैं यूँ ही अपनी जो है ना ये दोस्तों, ये सामने उस तरफ आपको दिख रहा है वो दरख्त वगैरह, उस तरफ पार जो है ना इस तरफ वो है, क्या कहते हैं उसे, सरहद है। यानी कि सरहद पहले कहते थे, खैबर पख्तूनख्वा को सरहद कहते थे। यानी उस तरफ खैबर पख्तूनख्वा है जो हमारी ज़मीन है, और खैबर पख्तूनख्वा का जो एक बॉर्डर है इकट्ठे लगते हैं, समझें। तो ये देखें जवाद भाई सारे वो बता रहे थे, अतीक भाई यहीं होते हैं हमारे, ये अतीक भाई कज़न है, वो अक्सर जो होता है ना इसी हमारे गांव में होते हैं, उनका घर वगैरह यहीं गांव में है। तो वो हमें सारा समझा रहे थे कि ये ज़मीन किन की, ये ज़मीन किन की है। तो वो सारे चले गए दोस्तों आगे ज़मीनें देखने, और मैं और शकील भाई जो है ना आ जाते हैं बेर वगैरह खाने, क्योंकि ये तो गांव की सौगात होती है, और ये ना खाएं तो इसके बगैर तो गांव का टूर ही मुकम्मल नहीं होता। तो मैं तो यहाँ बेर वगैरह खाने लग गया। तो जवाद भाई जो था वो, जवाद भाई फवाद भी और अतीक भाई वो चले गए आगे चक्कर लगाने, और शकील भी वो देखें सामने बैठे थे अपने मोबाइल पे किसी से बात कर रहे थे, और मैं तो जल्दी जल्दी जो है ना बेर वगैरह खाने लग जाता हूँ। वो देखें दोस्तों सामने आपको पहाड़ वगैरह भी दिख रहे होंगे। तो ये जो है ना करीब करीब पहाड़ वगैरह भी होते हैं, और हमारे गांव के से ना तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है ना दोस्तों। तो ये सारा इलाका आप देख सकते हैं, यहाँ हर जगह दोस्तों रेतीले होते हैं, इसकी वजह से मोटरसाइकिल जो है ना अक्सर जो है ना गिरने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि मोटरसाइकिल रेत पर जो है ना फिसलता है, बहुत ज़्यादा फिसलता है दोस्तों। ये सारी ज़मीनें देख सकते हैं, ये भी हमारी हैं दोस्तों, ये सारी। इस वक्त जो है ना ये शापर वगैरह ऐसे डंडे वगैरह जो है ना लगाए हुए हैं, और इस पर ये शापर लगाए हैं जो कि हवा से उसे झूम रहे होते हैं, और जो परिंदे वगैरह होते हैं वो यही समझते हैं कि जो है ना कोई आदमी वगैरह खड़े हैं, तो वो जो है ना जो हम बीज वगैरह डालते हैं तो वो चुगने नहीं आता। तो ये देखें दोस्तों कितना खूबसूरत सा व्यू था, देखें दोस्तों इतना खूबसूरत खूबसूरत व्यू थे दोस्तों, ऐसा लगता था जैसे कोई जंगल में हो। तो अतीक भाई और मैं तो चले या वापस जा रहे थे घर, कोई काम था छोटा सा काम करने, फिर वापस आ जाएंगे हम भी यहीं, और खाना वगैरह भी वहीं से लाना था। तो चलते हैं दोस्तों, पेट्रोल नहीं था दूसरे मोटरसाइकिल में, दूसरा मोटरसाइकिल भी वापस साथ ले जाना था। तो मैं जल्दी जल्दी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालने लग जाता हूँ। यहाँ शहर में जो है ना दोस्तों वो पेट्रोल पंप्स वगैरह तो नहीं होते, बस यही जो होता है ना बोतलों वगैरह में पेट्रोल भरा होता है, तो वही हम लेके आ जाते हैं। तो फिर जो है ना दोस्तों ये देखें, चावल तो पता है दोस्तों, जब कि गाँव वगैरह में आते हैं तो यहाँ होती चावल वगैरह, तो हम चावल वगैरह ले आए थे। अभी खाना वगैरह खाना है, लेकिन मैं चल देता हूँ चेकर पे, थोड़ा आपको ले जाता हूँ। तो यहाँ दोस्तों ये देखें, ये सारे दोस्तों आपको देख सकते हैं, ये कपास वगैरह जो है ना पहले कपास वगैरह यहाँ उगाई गई थी। ये सारे देख सकते हैं कपास के छोटे छोटे वो भी पड़े हुए हैं। तो रुके मैं आपको थोड़ा कहीं दिखाता हूँ कपास वगैरह कहीं अगर पड़ी हुई है। देखें दोस्तों वापस हाल वगैरह इन्होंने मार दिया ना,
جس کی وجہ سے وہ سارا جو ہے نا کپاس کی لکڑیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں، وہ کپاس کی دوستو لکڑیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، تو کپاس کی جو لکڑیاں ہوتی ہیں پھر وہ جلانے کے کام آ جاتی ہیں، تو وہ تو یہ لے گئے تھے۔ تو میں تو ایسے آیا تھا چکر مارنے، تو دیکھتے ہیں کہیں اگر پڑا ہو تو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہاں تو نہیں ملا، مگر پھر میں واپس آ گیا اور یہاں جو ہے نا کھانا کھانے کے لیے آ گئے۔ جواد بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہاں شمسی کے نیچے پہلے جو ہے نا کیا کہتے ہیں چائے وغیرہ چاول وغیرہ کھائے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہاں ٹیوب ویل کے قریب آ کر بیٹھ کے یہاں خوبصورت سی جو ہے نا ویو کے ساتھ ایک چائے پی، اور خوبصورت پانی تھا، تو یہاں جلدی سے چائے پی۔ قہوہ چائے تھی، میری پسندیدہ چائے تھی دوستو، آپ جانتے ہیں، اور پانی کو جو ہے نا کوپ کو جو ہے نا پانی میں ڈبو دیا، جس سے جلدی جلدی پانی جو ہے نا ٹھنڈا ہو گیا۔ غلط بول رہا ہوں، چائے ٹھنڈی ہو گئی جلدی جلدی۔ اور یہ پڑی ہے دوستو ریتیلے علاقوں کی فٹ بال، یہ دیکھیں دوستو، یہ فٹ بال نہیں ہے دوستو، اسے کہتے ہیں ہماری زبان میں ٹیٹک وغیرہ سے کچھ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہوتا ہے اکثر مال وغیرہ کو کھلانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو میں تو ابھی موٹر سائیکل پر سوار ہو چکا ہوں، واپس جانا ہے دوستو، کیونکہ گھر واپس بھی جانا ہے، تو بس ولیج کا ٹور تو ویسے بھی ہو گیا، تو ابھی ہم واپس جائیں گے سیدھا اپنے گھر۔ وہ سامنے دوستو، یہ سامنے ساری زمینیں جو آپ کو دکھ رہی ہیں ساری میں ہماری ہیں، یہ دیکھیں دوستو، یہ تھا ہمارا ٹیوب ویل جو آپ کو اس طرف دکھ رہی ہے ہمارا تھا، اور یہ سارا علاقہ جو یہ ساری جو زمینیں آپ کو دکھ رہی ہیں ہماری تھی۔ تو ابھی واپس چلتے ہیں گھر، کیونکہ پھر کرکٹ بھی کھیلنی تھی، تو میں پہنچ جاتا ہوں کرکٹ پر۔ دیکھیں طارق بھائی پہلے کرکٹ کھیل رہے تھے، تو میں بھی پہنچ جاتا ہوں کرکٹ کھیلتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارا لوگ اچھا لگا، اگر اچھا لگا تو لائک فالو کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔